इसको हम तजवीद के साथ सही से इस तरह से पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको तहज्जी करके सही अदायगी के साथ, सही मखारिज के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा लाम फतहा अल, हामीम फतहा हम, अल हम। ये जो है बड़ी हा है, इसको छोटी हा नहीं पढ़ना है, अल हम नहीं पढ़ना है, बल्कि अल हम। दाल दम्मा दू, अल हमदू। लाम लाम कसरा लिल, लाम अलिफ सगीरा ला। यहाँ अलिफ सगीरा नहीं है, लेकिन अलिफ सगीरा इसको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। लाम लाम कसरा लिल, लाम लाम कसरा लिल, लाम अलिफ सगीरा ला, लिल्ला। अलहम्दु लिल्ला, हा कसरा ही, अलहम्दु लिल्लाहि। रा बा फतहा, रा बा फतहा, रा बा फतहा रब। और फिर इस बा को लाम से मिलाना, बा लाम कसरा बिल, रब्बिल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, आइन अलिफ सगीरा आ। इसको दो अलिफ के बराबर लंबा करना है। आइन अलिफ सगीरा आ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आ। लाम फतहा ला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आला। मीम या कसरा मी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नून फतहा ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्फ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको पढ़ेंगे हमज़ा रा फतहा अर, रा हा फतहा रह, अर्रह। मीम अलिफ सगीरा मा, अर्रहमा। नून को रा से मिलाना है। नून रा कसरा निर, रा फतहा रा, निर्रा। अर्रहमानिर्रा, हा या कसरा ही, अर्रहमानिर्रहीम। मीम कसरा मी, अर्रहमानिर्रहीमी। वक्फ, अर्रहमानिर्रहीम। मीम अलिफ सगीरा मा, लाम कसरा ली, माली। काफ कसरा की, मालिकी। या वाव फतहा यौ। मीम दाल कसरा मिद, दाल या कसरा दी, मिद्दी। मालिकी यौमिद्दी, नून कसरानी, मालिकी यौमिद्दीनी। वक्फ, मालिकी यौमिद्दीन। हमज़ा या कसरा ई, या अलिफ फतहा या, इया। काफ फतहा का, इयाक। नून आइन फतहा ना, इयाक ना। बा ضمّا बू, इयाक नअबु। दाल ضمّا दू, इयाक नअबुदु। वाव फतहा वा, इयाक नअबुदु व। हमज़ा या कसरा इया, अलिफ फतहा या,
إياك نعبد كاف فتحة كا، إياك نعبد وإياك. نون سين فتحة نس، إياك نعبد وإياك نس. تا فتحة تا، إياك نعبد وإياك نست. عين يا كسراعي، إياك نعبد وإياك نستعين. نون ضم نو، إياك نعبد وإياك نستعين. وقف، إياك نعبد وإياك نستعين. همزة ها كسرة دال كسرة دي، اهدي. نون صاد فتحة نص صاد كسرة صي، نصي. اهدي نصي. راء ألف صغيرة راء، اهدنا الصراط. طا لام فتحة طل، اهدنا الصراط. ميم سين ضمة مس، اهدنا الصراط المس. تا فتحة تا، اهدنا الصراط المست. قاف يا كسراقي، اهدنا الصراط المستقيم. ميم فتحة ما، اهدنا الصراط المستقيم. وقف، اهدنا الصراط المستقيم. صاد كسرة صي، راء ألف صغيرة راء، صراط. طا لام فتحة طل لام فتحة لا، طل. صراط لا. ذال يا كسرة ذي، صراط الذي. نون فتحة نا، صراط الذين. همزة نون فتحة أن، صراط الذين أن. عين ميم فتحة عم، صراط الذين أنعم. تا فتحة تا، صراط الذين أنعمت. عين فتحة ع، صراط الذين أنعمت ع. لام يا فتحة لي، صراط الذين أنعمت علي. ها ميم كسرة هم، صراط الذين أنعمت عليهم. غين يا فتحة غي، صراط الذين أنعمت عليهم غي. را لام كسرة رل، صراط الذين أنعمت عليهم غير ميم غين فتحة مغ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغ. ضاد واو ضم ضو، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. با كسرة بي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. عين فتحة ع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ع. لام يا فتحة لي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علي.
ها ميم كسرة هم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. واو فتحة و. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و. لام ضاد فتحة لض. لام ضاد فتحة لض ضاد. ألف لام فتحة ضال. لام يا كسرة لي. للضالي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نون فتحانا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.